इंडिया हमारा दुश्मन है, मान लेते हैं। चले मान हमारा लिया। दोस्त कौन है आप बता दें। चले ये नहीं है, आप बताएं आप बता बताएं। दें। जो वक्त आ चुका हुआ है ना, इस हाँ। वक्त में आपका दोस्त वही है चाइना तो नहीं कहने लगे। इसके साथ आपके बेनिफिट्स हैं। ठीक है। ठीक है, अब बेनिफिट्स के लेवल जब तक आप एक लेवल पे नहीं वो आएंगे, नहीं वो बात सुने, उन्होंने क्या बोला है? मैंने कहा इंडिया के साथ बेनिफिट बना बना ले। ईरान भी है ना हमारे साथ, हाँ। वो क्या किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे ठीक साथ, हो गया, वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने। उन्होंने तो अटैक किया प्रॉपर। हमने तो अपने बच्चों को अब ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हमें कश्मीर के नगमे सुना सुना के ना ऐसे हमारा माइंड सेट बना दिया। तो अब डिजिटल दौर है, बचपन से लेकर अब तक इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया मैं नहीं समझता इंडिया हमारा दुश्मन। বাংলাদেশে কিছু পাকিস্তান প্রেমী মানুষ আছে যারা এখন ভারত বয়কট করতে চাইছে, কিন্তু তাদের এটা হুঁশ নেই যে পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষই এখন ভারতের সাথে সম্পর্ক করতে চাইছে। তারা তাদের ছেলে মেয়েদের বলছে না, ভারত আমাদের শত্রু না। তারা দেখছে ভারতের সাথে ট্রেড করলে তাদের বেশি প্রফিট হবে, তারা দেখছে ভারতের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখলে তাদের বেশি লাভ হবে, তারা দেখছে যে ভারত মেডিকেল, আইটি সেক্টর এবং ডিফেন্সেও, ইকোনমিক্যাল দিক থেকেও সব দিক থেকে কিন্তু অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। তাই তারা চাইছে যে ভারত আর শত্রু না, বন্ধু হোক। এটা বাংলাদেশের মানুষদের ভালো করে বোঝা দরকার যে আমরা যাদের প্রেমে লাফালাফি করছি তারা কিন্তু ভারতকে বন্ধু হিসেবে এখন চাইছে, শত্রু আর চাইছে না।